araw. Ngayong araw. Ayan, after the and then exercise. Pain? No pain? Relax? Relax hari. Bumalik na uli ang dating lakas. Yung isa. Ulit. Oo, di kahit dalawang mali eh. Magulang na eh, yung madilaw na ang balat. Itali mo kitap sa... Tali. Ay, yung ano. Tali mo dyan. Aray, kaya dyan tala. Okay. Yung kambal, tatanggalin yung mga kambal. Thank you, boy. Ay, tato. Are you feeling tired? No. Yung isa, may kambal ka eh. Thank you. Nagpapaganda na... You will say thank you to Lolo, ha? Wake up, wake up. Stand up now. You're done. Pero bilis bumangon na yan. Oo, mabilis siyang bumangon, ba? Parang ano eh. Mas malakas pa nga daw yan, sabi ni Apo sa atin. Alas. Kasi, Okay. yan, ganyan. Sige, takbo. No more pain? No more. You say, Habibi, you say thank you to Lolo. Is there, Lolo? Go to Lolo. Go to Lolo, eh. Slowly. One step, aywa. Two step. Go to Lolo. Yung balance pa lang kailangan. Pala may pabiblisan sa inyo. Yung balance mo. Ito sa kaya po. Pabiblisan na lang. Paglalakad niya. Sabay. Para yung balance mo. Yung kanan mo.